Tujuan kami berada di sini hari ini adalah untuk mengumumkan pemfilan satu lagi permohonan judicial review. We have filed another application for judicial review, family of the late Teoh Beng Hock, against PDRM and 3 others. So ini adalah satu, I'll speak in Malay first and then I will speak in English after that. Ini adalah satu permohonan yang telah difailkan untuk memperolehi kebenaran untuk semakan hakiman ataupun judicial review di Mahkamah Tinggi. Jadi permohonan ini perlu kita mendapat kebenaran ataupun relief. So ini adalah satu brief background berkenaan dengan pemfilan ataupun tindakan ini. Butir-butirnya akan dirincikan lebih lanjut seperti oleh Lim Wei Jiet. Tapi untuk secara umumnya tindakan ini adalah untuk beberapa relief yang telah pun kami minta. Satu daripadanya adalah berawal untuk mahkamah membuat satu deklarasi, deklarasi untuk bahawa perkara ini perlu disiasat secara khususnya, spesifiknya di bawah homicide ataupun 302, section 302 Kanun Keseksaan. Dan of course ada juga perintah susulan yang telah pun diminta ataupun dipohon agar satu perintah yang kita panggil perintah mandamus dikeluarkan untuk mewajibkan pihak polis untuk mengambil tindakan tersebut, yaitu untuk menyiasat di bawah homicide 302. So itu adalah secara the gist of it, di mana permohonan tersebut telah pun difailkan oleh Teoh Beng Hock, yaitu abang kepada pihak Teoh Beng Hock, dan juga ibu bapanya Teoh Beng Hock dan juga Lim Wei Jiet. 3 pemohon di dalam tindakan tersebut. Jadi prosedurnya adalah bahawa selepas ini, seperti yang saya katakan tadi, satu pendegaran leave application untuk permohonan kebenaran akan dilakukan. Itu telah pun ditetapkan untuk bicara pada 18 bulan 18 Februari. Ini adalah untuk kebenaran saja. So dokumen-dokumen akan diserahkan kepada pihak-pihak yang berkenaan sekarang. Dan selepas itu kita akan kawal sama ada dapat data dan sebagainya. But for the moment we are not aware yet, belum mendapat kepastian masa ini. Jadi just very briefly translate in English. This is an application for leave for judicial review which has been filed on behalf of the late Teoh Beng Hock by his brother and parents against PDRM, amongst others. There are 4 respondents, and the relief sought in this application are a few, amongst them a declaration that the matter be investigated pursuant under 302 of Penal Code, which is homicide and murder, and also consequential relief such as order for mandamus requiring PDRM to take the necessary action to investigate the sensation under homicide. So the procedure, as I said earlier, is for leave be obtained first. So that is fixed for the hearing for leave is fixed on the 18th of May of this year, which is about 2 weeks away. And of course, all documents will be served to the relevant parties, and we will see whether or not there are any objections and so on. So for the moment, that is the position. I will pass the mic to my colleague, Mr. Wei Jiet, who will go into the details of the matter. Thank you. Selamat pagi kepada rakan-rakan media. Saya akan memberi pernyataan dan penjelasan kes ini dalam bahasa Malaysia dan selepas itu dalam bahasa Inggeris. Secara in summary,
apa yang kita mahu dalam persidangan kehakiman yang difaulkan keluarga mendiang Teoh Beng Hock adalah untuk mencabar kegagalan atau peninggalan, failure of mission PDRM, peguam negara dan juga kerajaan Malaysia yang hanya menyiasat kematian Teoh Beng Hock, mendiang Teoh Beng Hock dari sudut Seksyen 342 Penal Kesiksaan, iaitu pengurungan salah, dan mereka gagal menyiasat kematian mendiang Teoh Beng Hock dari sudut murder, iaitu membunuh dan ataupun mematikan orang dengan salah, iaitu culpable homicide dalam kanun kesiksaan. Jadi walaupun 17 tahun telah berlalu sejak kematian Teoh Beng Hock pada tahun 2009, sehingga hari ini pihak PDRM gagal menyiasat dari aspek membunuh atau mematikan orang dengan salah. Ini adalah sangat tidak munasabah bagi pihak kami. Lebih-lebih lagi kerana Mahkamah Rayuan pada tahun 2014 dalam rayuan keluarga mendiang Teoh Beng Hock terhadap request kematian mendiang Teoh Beng Hock telah mencapai dapatan bahawa terdapat elemen homicide dalam kematian mendiang Teoh Beng Hock. Jadi walaupun ada satu alasan penghakiman yang cukup jelas dan komprehensif yang menghuraikan fakta-fakta mengapa tiga hakim yang berlainan mendapati bahawa terdapat elemen homicide, namun pihak PDRM, pihak peguam negara, jabatan peguam negara masih gagal menyiasat dari angle membunuh ataupun mematikan orang dengan salah, murder atau homicide. Jadi apa yang kami ingin utarakan ialah kesalahan pengurungan salah, wrongful confinement di bawah Seksyen 342, dia hanya kesalahan yang sangat minor sahaja. Walaupun convicted hanya 1 tahun penjara ataupun RM2,000 denda ataupun kedua-duanya sekali, jauh sekali impaknya berbanding dengan kesalahan membunuh atau mematikan orang dengan salah. Dan lebih-lebih lagi kesalahan pembunuhan salah yang tiada kena-mengena dengan kematian Teoh Beng Hock secara langsung. Jadi bagi kami, bagi keluarga mendiang Teoh Beng Hock, ianya satu yang sangat disproportionate dan satu is an insult, honestly, the very dignity of Teoh Beng Hock to investigate under wrongful confinement. Jadi apa yang kami minta daripada mahkamah ialah dua relief utama. Nombor satu, deklarasi bahawa responden iaitu PDRM dan Jabatan Peguam Negara dan Kerajaan Malaysia mempunyai tanggungjawab undang-undang untuk memulakan siasatan terhadap kematian mendiang Teoh Beng Hock di bawah kesalahan jenayah membunuh ataupun mematikan orang dengan salah. Dan nombor dua, satu perintah mandamus, iaitu satu perintah untuk memaksa responden untuk menyiasat di bawah kesalahan membunuh dan mematikan orang dengan salah dan untuk melengkapkan siasatan tersebut dalam 120 hari dari tarikh perintah mahkamah. Jadi kami telah memfailkan simakan hakiman ini pada 17 April dan pendengaran kebenaran simakan hakiman adalah pada 18 Mei. Jadi itu sahaja bagi saya. I'll just translate in English. In summary, we are filing this application for review to challenge failure of recognition of the police, the Attorney General's Chambers of the Government of Malaysia for failing to investigate the death of the late Teoh Beng Hock under the offences of murder or culpable homicide. What has happened is that the police appears to have only investigated it under the offence of wrongful confinement under Section 342 of the Penal Code, which carries a punishment of 1 year's imprisonment or RM2,000 fine or both. So chronologically, just in short, what happened was that in 2009, Teoh Beng Hock was called to Plaza Masalah, Inshallah, for investigation. On the 16th of July, he was found dead on the 5th floor of Plaza Masalah. There was an inquest. There was a High Court appeal of the inquest.
And in 2014, the Court of Appeal made what we believe are very clear findings that there was a homicide element involved. 3 separate judges made that finding. Unfortunately, despite that finding, the police in 2025 informed the family that there was NFA, no further action for the offence of wrongful confinement under Section 342. And when we wrote further to ask, did you investigate under murder or homicide? They effectively replied to say they only investigated under Section 342. So therefore, this application for judicial review was filed. We believe that the investigation under wrongful confinement has no correlation to the death of the late Teoh Beng Hock, which is the main grievance all of us are here today. A wrongful confinement offence is a deprivation of liberty offence. It's not a deprivation of life offence, which is what the late Teoh Beng Hock case is about. And number 2 is a very minor offence compared to murder or total homicide, and it reflects the lack of seriousness from the authorities to investigate under the appropriate criminal offence. And what we are asking for at the end of the day is a declaration from court that the respondents have a legal duty to investigate under murder or homicide, and a mandamus to compel the respondents to investigate under murder or homicide, and to complete this investigation in current